1983 सिमिनो अब TRP सेनि सामों जेंनानि नुकजाखा जेंमानि नुकजाखा 1983 को जेंगै दिनै 2024-25 आसक जरा जे राबार काई दंमानि बिसो कायजाखा साइजमानाय जोंताबो राबार होनो ज हम लायदि 1983 सिमी 2023-24 लास्ट ईयर जरा ताबो मी प्लांटेशन के सिंया को ताकलाइनि सेमानि जरा टोटल बिसो बेनिफिशियरी माखासे जमान टोटल बेनिफिशियरी नंबर 19,752 फैमिली नो रजाखा बिसो हजार 19,752 नो रजाखा बिसो हा कायजाखा 17,747.30 हेक्टर बिसो हा 17,747 हेक्टर बनो कानी खेतलाम के बिसंनाय 1,10,901 कानी कायजाखा साबले बिसिंते only TRPC ni bisinte ika asa kabang TRPC bagan unkha kia basang takpana kabang masini demand tongkho asa bai payakho joto dingi thangke rabar hai bla tabor sibusang demand kabang ni sopaikha siapa sini a demand payakho te kabang nangge asa kabang kai pada te bisini nangge tabni bangi nang demand tabni bangi pai Dimana apa nih bang? Ayo je, rapat nih bising simina, sini bro, kami am saya tunggu dong, rangri nih aja nani lama kaisa kaham maza kaset. Teh kubur nih bising sini baru langsung nopo malah lagi set nak imaya tangis sana iseng bolong halang mau tunggu dong dibagai. Apa nih bang aja? Bolong halang nih, pok nih mai misalnya bosor kerja. Bial masa ya manunya क्या बताओ जरा राबर कहीं दो बोलो माई में तो masa का नौको गाड़ी बारी गुस्सा dokter इंजीनियरिंग बैठा तामने लगे और राबर बागान di sini permanent income source manka sama je rabar kayaknya itu apa nih bang ini rabar no tahu to borongnya rabar kayaknya nih bang sakal aja kuno department asa demand kabang kerai jeta TRPC wa demand khaima hai ana sakri rodi hne kabang masini sakri bekar mas hang jele ka kerai sibisi sakri to samle amle lekha kereng bai lekha reng ya bai si jo ko sina mar samai sinai iga rabar ni demand te rubang kha apa ni bangai rabar ni beneficiary ni songkha tabo bang tahnai o tipra hago belai ke kabang Ika tahu sengkana kamle besar kebang, tahu presidi, oh rabar ni bising hamari main tong mani, ang naik eka, besar development tong, besar speed of hang tong hului. Ang SARS namani 2 bosor study kaya, ang SARS namani koi bosor 2 times kaya ko, 2 bosor TRPC ni. TRPC ni SARS namani 2 bosor ang compare kaya ni ka, ang isang sekang tong naik besar kaya ka, ang 2 bosor besar kaya ka. That means borok dong besar rabar mana iman ka borok dong no besar pusong do iman ka demand to kabang ma kintu besar do iman ka apna observe kani mani before 2 years ang SARS na nistakan 1,897 hektar kaijaka 1,897 hektar kaijaka Ika kaisa hektar 1% का result kaisa beneficiary no के बने जोदी ने 1 हेक्टर का या के आधा हेक्टर के फन रजागी एक आरो ने प्राइस दे 1 हेक्टर के रो हां खां के 1,897 that means तो हने 2000 का सकासी borok rok a asok yani 2 years sedang makai ka tabo ang asai mane 2 bosor ni pore mane ang asok mane pore 2 bosor ni pore busuk mantha apana bang ginti khai nei ka Tam de bagai asal sini bro rabar rosna. Lain ini mani ani bisini nyo 2 bosor teni orang kai mani 8,167 hektar kai. That means 8,700 besar 8,167 zona borok no kai jaga ha bisini go. Besar speed
Ang kasi besakay, ani sih sekarang statement tong na, ay bisini ko besakay do 1000 asteso. Ang bisini ko besakay do 8000. Nokabay hasap kaya deh.